Uangalizi watukufu wa hii Ortega Live amande namna ikao rika rinika na miadi ya ujodo orajelana na hashelezizana jumwa eze aktualite shabese ranzi juzi hujajana hujaleo ulawana aneze Hawaii kaondi vumao obonsiju bese ribakisha wakati mshashi haurenge wakati unu ilirisha hedizize habora mbokana yemfajana atsinde mfaleo enfin ulawana neze votika o zijiri homaswani o siku jana hundalewe inu riono ya ukana baadhi ya makandida wenji zaidi ya makandida kume na warandaru harma makandida 24 walawa harma janibu ishangiri yao ya mhu wahe daula hajanibu ya kisiasa ya mhu wahe daula wambilo ukana wahisa wanjia harima msafara wa maado inundambao de premier tour abonge makandida watsanu ndo wabakisha ndao harma zehele zahe omchindo wawili ndi maneka obese itsahan juzi sele swala mimi binafsi ukana bandaleo kwa wajaka ya ze janibu za ki opposition shande janibu ya hezi nane janibu ze janibu ikaondo zishangirao yezi ndi maneka obese leoti tamani besere hadisi mbabi ilir juzi se ya ukana endo vinde anjia harmo mgala bandia ya opposition ikaonda imhu wahe daula ya shinda ya waramene hata ya wati harmo mgala shale wenu anzar juzis bande ya opposition ele wenu ya zingorono mgalando ya zingorono mgala ikao ukazi wa nemhu wahe daula leondo ingar jwamba wala ikao ndo akautanganya wafanya mouvance presidentielle bale obao watilo harmo mgala ikao de opposition watilo ni rais Azali ngamjuzi so suala kweli ngabo politique harmenti ya hatu ngabo mduikao ngushindo habembea yengeli munuo ni ikao rais Azali ngenu haukema na namba wezo dabe ukana bese hashindi habiri harmaze etapu pia hashindi harendo wandu pia harumia zankili za ho wandu pia noili ya hunde izu yanzao nde manaika wale bese sijuzi sa ebani ya zingorano mgala leondovi shakabli ya rejanji ya harmaye mahadisi hatu narishiye mzima miongoni mwema wakala waka harmaye zehele za ushindania eziriza huwana bonge kandida wahele jera lambajini ngwengwe yikao ya kawakili ye parti Orange parti ya waziri wa habari za ndani ya dhaminishwa ze voti juma izo ikao ndo yazitamuka nana uharamifu ikao ndo yambao yokana janibu ya SRC haukakarnamba ukana ndeyezi haukawa walonezi yabo hanta waziri wa habari za ndani ngenaezi shahathibitisha ukana janibu ya SRC eze twabia wazifanya haruma yeze voti mahsus darma ze biro zahe embajini ngwengwe na rimdunge haukaleo ngwajau wathibitishe zila ikao ndo wazifanya haruma ze voti za uraisi makandida wa opposition wakauhabili leweinu araria jana besele ondo ararilwa abonge kabla ya onde larmo mahadisi hatu na rishide mzima miongoni mwema depute wa kandidar mazevoti wa hejani ya Orange harmo mbajini ngwengwe izo ikao ndo yatekeleza Ahmed Yusuf Edmo kandida wa hizi uchaguzi ukao ndiza kwa rishi house kwa jana ulawana nezina tija zalahia likanzari jue wewe upazwa matsohaho enemna kaoneze voti za zendelea kule ukakandida haunga we kandida harumaze uchaguzi zino eho lionda we lijira laho zubiri ya namnaje ewa marhaba menji mwanama handani durengesho bashinu nibishile marhaba wanrahiba vya mpajino west sande ramambo ngwe ambao ni ya hawinji nibishile marhaba ekipi kaunti kana isuple wangu wakafanya kipundaro ekipi fanya hazi ya kwa
sur hii parti hatu orange ya Mgongwe nani parti orange nani domana wa hii parti hatu muhatu rais watu mara shulu marhaba ulindo chubala nzungu ni kandida au majira la Mgongwe au voti za député haizo ze voteli za vira ndani zikabira hautiro au kaya imamam roheze bureau de vote watu na nuramba wa masaswer wakautolo haku fano wakayatola bima ya hotipara kasaswer sawa tola bonze ni prezita ya hotikaudine livo ndela tefiji wao hata nuri mrejeze tena hata tsongo tsambe prezida kazifanya tena ya bongo amango msahila mimi akawa biwa jone mwanzo wato shaluka wali wa jazamba visibility wa watu kajawira timizi yao tena siparwa ngawe fundi shambani mwanzo atolo pesa atolo sende tena sangare mwanama kaulo akakodi coordinator party mutar alifanya hasi wa duare tena riruhabo siparwa usiwani ni asasiro hatu hunu warengeze bile pesa ka hunu pia za biro 1 2 wende wakazifotisha waswidi tihimi tizia kila kuize vile njireje na wakati la tsakati wenji jeshi lija dhamana wasini hajabo waja wamagarta hao solution bakata lira wanus wacha njaone resolution wa propose finali nga mzima kawa banaze pili temujio wabatsina jo mfie na dhamana kabo mungu babatsina jo mfie mtabaula wabanga wanzira solution nomba jeshi parce que ya kritisanga kanabalia hola mrugo nze ndahula njaona lando hese ni tena yawe hadisi ikatiro ya ikahautiro ya donc kaulo kawa fanya courage ya he kisiao ya jaziwa ndondo njawa ina roho tena siparwa baya mindalo masafiri ngwatulo tena ya tukarudi ndoje tena na hatara kauja maizo malaya sinema shongo ikahubalwa walikaja kauja kama kesi shaka junda sararu emiri tolwa shawando hisi siwara wema kesi wanda voti ya watara kaumundra ndo ya satsan damia deputy Antoine Ibrahim na swali on le kama be swali jidunga narsi ho gendarmerie ndio samu ya domana kabo force ngadi stasina wata farondo hisi siwara huja au finali sira mangara watsaisha wao mahendi zitasoza tutakajuka kamgubano ya wao force makango ndo watsahewa juu paswa para mango jasho kwa tsuja antukarba klasa wata kawe makesi ya washirifu tinashon baada ende wa sawoti shaka jana hisabu ya saswero hatu tena ripara lumoni tenditi mundu wa masanane wandua hii mbangoni wanjwa voti kawati bilete wandua timu mundu mfukana wa 8 zibilete zivoti wazisi nanda lumoni zibilete zivoti wazihisa wandua zelo voti na wazibilete zihisa atuanda kwa babuha au ndio votishiwa ani woloka amonisonka ya hawa kija kanyawa makandida saya au msoni wa lemewa ni komba ile kaya shamita makaya jadimo undu wakati imani rais ya kauta ya unze sharia de bakana zijana mazemba na zino ili ifanye correction ile de vote behenda na utaba nsuru hotera nini zihala hapo tiparo panda ndio ya panda kaka president mwanamshi wa kama observatoire jeni wanje wazi shamba ngibilo masafiri wa roho wanje piaranzi ngia wazi ya wasafiri watu walipara sisihi ho si hapo tena sende sikaureje masafiri wa hatu ngoja ilia ya force kawa au kayoti ya usuaku shawashidi wa restabilize antuka unsoni masafiri diwanji shabo iyo kawaja fanya brush au ze birezinji zifanywa mascarade electoral darabao brush opia wao waema de vote wao doandwa bakaro serse kwa fanya ze mascarade hizo
sha na ulongo renetrice karjambula njia premier tour luhan kanda monsieur baf ukawaroni sanyanzo waroni mahaba ya vote akon kwa vote wengi no vote wa haku au karume vote la feniha Antoine Saoud Ibrahim a 13,27%, yo 1389. Mariama a 6,62%, yo 693 voix. Ali Saïd a 4793, yo 45,8%. Swali a 4,73, yo 496 voix. Ahmed Souf Damit a 1828. Yo 17,47%. Ahmed Said a 1967. Yabo bese uangalizi watukufu wahe Ortega Live hamande damne kao mzidungu Hollande kandida wahe parti Orange kao deyahe waziri wahe habari za ndani waziri kao deadhaminishi wa yezevoti ikao sonti pianga sinalebeshelea ukan harmaize voti zahe mawakala harmaize voti zahe maraisi wabira zabira zahe mwezi 24 ya Mars ye waziri wahe zahabar zandani ya dhaminisha ze voti hazihabili harma michingi ya ukana wandurat kane harara baba dikaye tsinda uresevo ze voti hamba kena ujua yake waziri wahe ze voti arditse na yamba ukana hashindwa wazambandru tena yaukana wazihana yaukana harmaize voti zabira juzi kabajabira ze voti zehe maraisi za kauhanti azali wamba ukana ze voti zibire hahawa amani wahana ulawiti uka uhabili wa nema kandida wahe opposition haukawamba ukana ye opposition wondo ajimenye la ze voti wondo enda wamenya ama ze voti zikaubira harmahawa ya amani Rizambandro yokana mruka fureja zamba kejajo jokiri hauka Mwenyezi Mungu yeti dhulma Mwenyezi Mungu yeti bahili nae harnikamia di yokana mbunto jolivwezo yapata ndema na ikao leo mimi ngamjuzi so usoni mwanyi marayi ya mridungao eba vanumwidzi wakati yako uhiba yeu amini yokana vale yeu hibiwa katsukoza ebe vanumwidzi ekahende wakati hahibiwa shila ya hiba hahibiwa shila ikaondo ya tsahao ebe vanwale hakika youre sante yezenroso no dziro ne tabu iko kana mzima miongoni mwa victimu ikao de yakwenda mwedo wa muhibia namna naona ye kandida ola ya sisaleji haukanga muamini ya ukana ranzia kati ya tsaulwa yende kandida wahe parti Orange harmale bavulangwengwe yabonga muamini ya ukana hakamengoni mo wanruikao wakaufanyao msetro harmale bavulambajini harmale ze voti za huraisi zavira yabule oranzo kati ya juo ya ukana yemakiesi ya jaziwa yafanyilwa bourrage des urnes yabo izo leo mwishi ya miji ya isi teila pia ya ukana haina wakati hatukauparo harma mji fulani haina wakati hakauparo yende bawe masaswero wa hewa tolwa eba zinsinda zila wakauzifanya juzi wakawatanganyika daone CRC juzi wakahanza wa dhulumu wanyanyao eba banu Mwenyezi Mungu wae kajarudi ya jaya kawaonesa ya ukana banu ya hadithi rambi ya ukana ikhshi mashita wadayani la yamutu kama tadinu tudani ebe banu leo ngwajoka usubuti wambe ngwahundrao matso wambe ukana wahibi wa ezevoti ngwahundrao matso wambe ukana emakiesi yende ya jaziwa nao wakayabo ele ongwa accuse omba haukajana ya opposition wakao accuse ya serikali wakao accuse ya mouvance wakao accuse andu kaundu wakana wakao ruma ele jeshi ele oye mouvance présidentielle ngo accuse omba ngo accuse o ya CRC janibu emu wahe daula
haunga akizeo ye serikali kao ye waziri wa habari za ndani ngebo hari uondi adhaminishi wa yeze voti elewe jukumu inu ngwairi haundo ebe banu harma ye mouvance présidentielle ngabondo joko kukana majitso juma omkubali no mdungano wa hao daona Colonel Azali Asumani haondaona SRC ebe banu abasainu wasawa elewa ya ukana watu lo harma piège jahem huwa daula haukari wono ya ukana lewene muwa daula ngujojo wadumiza wandu ikaundo wafanya mouvance présidentielle ngujojo warabonze hauka haka utaya fanye mtanganyiho ili ya hunde majorite shale hizo raona ya ukana harma madepite 28 wakaenda harma wafanya ze circonscription zahe emasiwa ya Komori yo mararu ya ojajikubali harma madepite 28 kumena warandaru wahe janibu ya CRC wanji ya harma libaki ala mando eba leo yawe mhuwahe daula kaijaisa ya tape ye coup de poker ya ahe ya wasuli wala ikaundo ya kahanza eba leo njoko kana bezwe ya rumezi dena wandu dena janibu ya siasa haukai katsele wandu harma madepite 21 ya hunda kumena shenda yabo baishe owatsanu wabakisha wao baishe owatsanu wabaki siwahe shaya buhasange na majority absolute ngamuelewa jao ya kana hena wakati wakuka voti ikaze voti zozi hisa hana namna ziko vira shera isu wa daula yeu jofanya remanima juma gouvernement yahe ili yaone yatsanga yani koshe pandesha nyama yatutsanga yambwa enda fikiri haenda na enda one namna ya ujipanga hata wakati undwa jina ngeujo ujibalie ngeba bana basainu harma mouvance présidentielle yeujo ko bakindo yeujo kaombwa fungaze valizi wendendo ilo suala ikao bese hena mzimandasi gelazimur juzise baba nule osisi ngebidio resikinie oandrikando ambao wakana wahibu wa zevoti haungebidio watomboleze shahara mbeukana alana jeleo wanzori kubalia ukana emakiesi yafanyilwa bourrage des urnes jeleo wanzori convaincre armaze media warambie ya ukana yema asasweru wa hao watolo harmaze bureau jeleo wanzo warambie ya ukana bandi za bureau wende wandu wende wahundi ya doanza wa voti wende wambo ukana ezebiletezi hisa wahisa wa voti ni wandu na hunu jana wakauzihana wakati wandu wa jina wakahamba izwekao wao leondo ambao jana wakauzihana wakomori ilari dungu ya he kandida wahe parti orange lakin ranzijana hanta ujaleo rishi ya kandida wa Moroni Nord ya kawakili ya janibu ya Heradhi janibu ya Humedi Msaidie Juma ezajiri harma ya biro ya Moroni Mtsangani raona ya ukanarika rede hata rwasuli harma ziungoza saa tano kabla ya ukana ya biro yoy jaibulwa hau ya ukana hambaba nrano ya maraisi waili na mawanzishi jimla masekretari general waili bari wono ya ukana hantale jeishi likaujiti ya yabo imadhamana wahe seeni duwa kahenda wabuwe ya biro iyo obo saa tano za mtsana ili owandu wandise uvoti babanu owandu ikaundu wanji ema depute kaundu ambao kana wanji harma ye gaya madu babanu ze parti za shangiria yezi ikao zikahanda wajao harma eze votizo babala ka orenge conscience ize muhu wahe daula ya kayazamba harma shwanza shampira sha ajao ya ukana mratsende hamba hahibi emanali watu stay izwe rais wahe daula ya Zambia juzi hindi eka kweli ngofanyao ya mouvance présidentielle
ema na leo wanzoende kinyume nizo dhamana wa hao rais wa hao ya zamba hindi haukajuzi harla handro ya ukana henu johibiwa nyandu majar maze voti haina ujohibiwa mrati jahamba hadai ya ukahibiwa baishe kweli hahibiwa haukana haina jokiri haina jojiri izo Mwenyezi Mungu de arenda de hanza izo Mwenyezi Mungu de hamba ya kusudi ya mria hibe ngelonga mjomri himilie mdora mbia za jiri ngamanzao hindi hoso ni mwasi maranya nganyashwa ya ufanya ekanga mkubalio ya ukana umdunga no hanyu ni namna mwaka hadisi danyine yezi haunda nyine ya janibu ya CRC mjam hundu ya ukana ya CRC wa mtrahin yabonga nyashwa mbili ekako ili nyima leader politique ekako ili nyuandu ikao nga muhifadhiyo esheo shaze parti za hanyu ekako ili nga muaminiyo ya ukana ze parti za hanyu ika ulazimu ike zero awa funvu au sein de la mouvance présidentielle ika ulazimu ike ranzido usiku wale weinu banda mkubali ya ukana mdhulumiwa banda mkubali ya ukana umdunga no hani ni wanyanyanyi wende wa mtrahini ika ulazimu ike haina mndu haina dhamana wa parti ulio harmwe mouvance présidentielle ya aminio ya ukana hatrahilwa ya aminio ya ukana haboha ika ulazimu ya jihuzulu harma yete dhamana ikaondo ya lonizo reka dhamana za waziri reka dhamana za directori ika ulazimu ya jihuzulu husoni mwa dhamana ikaondo ya lonizo harma yezi ili abulie janibu ikaondo ya tende wende wa rume yezi ya hao shaleo kamna uja mrambie ya ukana muhibilu wa zevoti kamna uja mdoto ushahidi ya ukana wafanyilwa bourrage des urnes kamnoja mruto ushahidi mrambia ukana ye force ije mtowani kamnoja mrambia ukana ma president wa karmaze bureau waondoa HCRC watoa ya makandida ya hanyu watoa ya assesseur wa hanyu watoa hana mrundanyi wamwambia na kana karnojo wazazi bibliothèque ngani yabo muaminio kana mdhulumiwa halafu mriditse na mwende mwa bakishe danyina wanduika onga muaminio kana mdhulumuni mbakishe mnombe ukana ngamdumao yezi yabona mkeradhi mtsambiyo wa komurindabu mkubali ya ukana ganizo marendwa leo izo ndizo mwapatsa jana Mwenyezi Mungu akaanza ya mlibeni halafu kaja kanza mlibeni harma wakati mraji hakaanza riditsa na ya mlibeni kosoni maola mrikao dumakanyinae mwaka udhulumu uwanyanyanyi jana ya mweneseni ya ukana balaye mfajana side mfa leo nane mfa leo wote side mfa maudu izonga aminiyo ya ukana haina mndu ngeno usiku wa ya mwenese ni ndro ya ukana valaize nroso ni espoir ya kana wanyanyanyi jana ika dua kaulazimu ike wa hundu ezevotizila hau ike wa chagulwa harume mabavu ya hao wanrua jina wenda wa votea wanrua jina wenda wa rengao aminifu hao wanika wandu Mwenyezi Mungu akanza mweneseni ya ukana zila nyujo uliwazo haukawanga jambo ukana yempishi ya pishi wa muyengwa manziwa ngujo pishi wayo yabona mkubali ya ukana Colonel Azali Asumani wabwana heri mimi personnellement njaparo kandae njaparo ke siasa yahe shana kubali ya ukana kabati politicien kabati dhamana cadre kabati dhamana ulamau kabati notable kabati mru harme masiwa ya komoro yala mahsusu da ndwa politiki ulo na uwezo ikao ne yankli ilo na Colonel Azali Asumani haukana hashindi haramene uandrupia haruma eshek hashindi hasalise uandrupia hareisuise haruma coup de force yahe haonesa yaukana izokweli il est le maître ya hensila izokweli il est le maître ya huandrua siasa haukana leo hafanya tartibu hata haelimine maenemi wahe kabati dhamana wa siasa leo yajuka ujasubuti ya hime ya rambie ndrongo ikao gazenda u kontro ya hauka wonti pia hawati ya harmum gala
hawaramene ambato hahunduizo kaundo ya kahanza. Il a utilisé son intelligence, il a utilisé sa capacité de tuer son ennemi, haonesa ukona ya ukanabala kweli ya diplome ya military ya ihunra harmaize likoli nku ya zisoma militaire ya première vision ya ndo utende ya éliminer ennemi kabla ya ennemi ya jamu elimine. Colonel Azali na mkeradhi mana wazungomba ukana ifo rendre à César ce qui appartient à César. Na mkeradhi rimnome rimnike daraja yahe ngena ze defo zahe njamba ukana il est bien à 100%. Shanga muamini ukana Colonel Azali Asumani hareusise harumaye ku ya coup de poker yahe. Uka hashindi hadaya hashindi harule wandu wa siasa wakaharmensi ya hatu haina mruleo bahata walo kinyume nae wamre maoleo wao hawaramene wanji harme bato no ya hunde izwe kao ndo ya kahanza. Ndi maana ikao deseo ushahidi ya dalilu leo risa riono haukawala wandu wakaudhulumu wandu jana wakauamini wakanabanua wafanya mtsanganyiho dawana mru iliwende wahunde uzima iliwende waamie wandu jina iliwende wasasanye bandhi ya wandu lewe inu wajangwa livo izo wapata shamaskini kwa tujwa udainro haukangwa daiyo na jila hafa haukamdu udai haki ya dhulumiwa za kweli utona tartibu za ujiraproshe weyo subuti hadubo pareni yo subuti haoneso utikufuahe yo subuti harenge mikro halapiza yo subuti hambionro haukana karjakubali yokana ezendongo zibiri nai yeze voti zibiri nai ema deputo joenda yabo karitsindao haukawao emaranya wahele bavu kwa jabuli wa watsaua wakalaikao de wakili shaleo ngaronao nyandu mambao kana muhibi wa zevoti ni makandida ikao kandida wahe bavu ya bajini de asubuti ajitamka de ene kandida wahe Moroninor wahe partiradhi wahajitamka hamba ukana na rekeradhi baisha zamba avec simplification avec modéré hati amna ndini ili atijone hakabala nge kinyume sha haelewa jizu wandu jina waelewa haelewa le pourquoi ye opposition amba ukana kotsenda harmaze vote hauka waelewa ukana zile ikaundu wazurumia juzi warumilao wonsi juzi izo ndizo ikaoleo watilo harme bato wakaanza onde warumilwa wasa warumilwa abo basainu yemhu wahe daula hasa harumia dernier carte yahe harumia haina mrikaunda joka umade akaanza mrumie wanrupia hasange na pouvoir absolu yabo il est le maître haukara ere parti yahe ngo majorité yabo maudu zila namna ya doenda tutubia wandu lewe nungu joru mandaena hena mrikao mdu ya mwanzao ngeabo wangalizwa tukufu wahe ye Ortega live hamade namna ikao rikarizamba ya ukana riwono ezajiri pia ngaruonao ezijirio ngartsahao ekakolie malideur wandu enza haya ekakolie malideur wandu wahulaisha ushahao ekakolie malideur wandu walona ufahari neze partiza hao watsambe na restauranti norendele na waeleo ya ukana walata energy na waeleo ya ukana walata mapesa beshe ngarjua ukana izonde zimali za hatu liza kaurumilo na waeleo ya ukana wakana tomaya waka ulazimu waka ya mabani hawika ondo walio leo mojoka helewaji ya ukana parti nzima yakana madepite waidi ho ensemble yakana madepite maili ho ensemble yakautongeza ya wasuli raisi heze janibu za kisiasa za kanda za Tanganyika zifanye mouvance wakaenda wa Tanganyika wa mvoti parti na jana ikelewe inu ngendene ze parti zo zonti pia ye opposition kwa agenda wala ondikando wa jumbu mabavu shange dane ze parti zo zonti pia za kautsongeza ya hunde ya keraisi ikema depute wa kauvoti wa yabo harma madepite 28
24 madepite 10 na warandaru wanji ya direct ikao waondu wahe parti ya hebasi halafu harmu watsanu ndao modoze mturu ngwao wahe parti ya tena ngwao yabo tena ngondo wa shindani gejojo kiri hatu watsanu wa hewala wederdi sena ndo hundreze voti abange hiyo ikao lazimi kenyinyi haukati ndo watuka henda wao waele wandemana watuhenda sheika ulazimi kenyinyi parti msangiri yao yeezi ikemjuso mhono mkubali ya ukana kamtina importance kamtina tambahindu maro wa harma yezi abasa yenu mhuwa hida ula katina hajanani shaha uhulesha ushahanyu kabla ya mojadu miziwa ika ulazimu haina mndu mwenza haya haina mndu kuhu ifadhesha ushahe ya demisione harmazi thamana ikaundu ya lonizo ili abulie uwastahiki uwaendelee haukasi uona nyuhanzo renga mifano harmazi ntizabu hemato si uona hata mwanzishi jimla wa parti ekahende haruma voti ye parti yahe yende haruma esheki ke jahundra izile kaundo ya kaulazimwe parti wa hundre hauke jahundra ila sondaji kaundo wafanya ye mwanzishi jimla wahe parti la yujo ujihuzulu harmazi zamana zahe habakisha mwana chama wahe janib wahe parti shayu ujihuzulu harmazi zamana kwa juhamba waziri ya pulo ende kandida hau parti ishangirao yezi yenda yabe hama kandida harma madepite kama depute homa meri eka kwa jajibe mahutajio wo ujo jihuzulu harma serikali hauko katila wo uona yaukana yesiasa yao besengere joye dingoni wo jihuzulu ili wende wajitayari harma les alailo abunge wakomori karnauka wale haku shanga mrudinde jesu alaikao ngarambao yaukana wanungu wanzo washanje wafanye nettoyage harmaye sen politique ili waje wanru wanyimeni mimi ngamjuziso eso wanru ambao kana hao wanru habilu ambao kana ngebidio azalia lawe ngebanu azalingu lao ndovi ya jarngezwa manainu haukema nambeda nayo ni gabandu wajo shangaya hauke karambale onga na nzori changer system shaizo riduaza ukana azali il a tout salir. Azali, il a tout salir. Haukana riwono yaukana hasalise eze janibu pia. Hauka leo ngarjoba ngarto azali. Yabo leo ngarto azali. Sharidu azokana uandwa politiki pia. Wahe yonsi. De ma politicien. Ma politique wahe yonsi pia. Azali hawasalise. Haukana ruwali harmezi ruwatiyo azali hawata harme bato kabati mdojuko subutia mbe kana azali kaja contribuer harmezo izo ikawa azali de yafanyao haukaende harma voti hashangiriwa ni wandu hende harande boundary ya haona hii shahar nitsen hawapara waja wende harma voti uandu wao wakubali wende harma voti watina sharia itsoko yonsi wamba ukana kabati sharia shendesi wao shawakubali wende harma sharia wende harmaze voti kao kazjeka na sharia uandu wao wakubali wakosione voti kao wamba kana zo haramu baishe leo wajaherina mwiso waja warubua hauwazia ama wahisa wafanya epa haukaranzo kwa wakubali wende harma kampani harma voti kao kwa jaka ozimetrizi voti kao kwa tina mazahidi kwa tina cour supremu kwa batsa tabanuge kao kwa ozimetrizi shawakubali wende yabo azali hashidi hawarumia hawarame ni harme bato harma zila ikaondo ya kahanzi yarunga rojoba kana ngarshanje wa politique e ondo politique ngaro changer e ngarenga omba o joka henda mba okaba no hantasisi rizambao rika na za janibu za hatuikao zika henda harma za voti zila rika harma za kampani sinao janibu za opposition leo nunga rojoba rambe ukananga changer system yabo changer system yabo sisi randori change est-ce que mérite que abo change le de swali la handani ile swali la bili gebidio azalia lawe shanzali hare suisse harima ye mahakama ngiabu ngadora changer mahakama eujo ka bakindo hauka ye mahakama anzalia shindi hairamene hata wala andui kaundu wasumaze diplomu zao wadiwaza ya ukanavala yezi nunge virao shawala izlande hazi za hao hawasali seleunuka bata ta uaminifu harima mahakama haukate ma avoka wao hana mdungo mbio yende yake avoka wahe serikali yabo yode janbi abili azali
yabunge bidio rinetwaye hata le jeishi yabunge bidio hata wala madhama na wahele jeishi arawahu rawatiti watolwa haukawa wao wanji harma system haukanzali hashindi ngurumio le jeishi hafaida yahe valo jeshi likubali lirumiru hafaida ya raisi shati faida yahe maranya liduaza ya ukana wao woka yabo ili wahifadhi usalama wahifadhi yeze haki zahe maranya lakini azali hashindi hafanya kud poker harumia halungu urumia le jeshi hata mpaka dabaha ngiabo ngarambao ngaraelewa kana le jeshi ngilo makorompi madhamana maofisier masous-officier arme de rang ngo makorompi harmale swala hilo ngiabo maudu ngarbadilio yabo hata le jeshi ngandora badili yemndoje ko ukabo ngujuka ujarepeleo harmale jeshi haukasi uona harmaze nzifanya revolution wala andikando wa karme dhamana pia wojoro dingoni wojo hukumla shanga bwalandu kao waka harma yezi arditena waroha waja wajitsatsaza ili warudi warejei azali yonde kararu azali harumia kayane haparisa harumia ya maulama ngarona ukane maulama upia ranze moftora antaikadul kudwati hate maulama anzali hawarumia wonsi pia ngwa haruma omsetrowo haina yafanyao ngurumiwe maulama nguwatendezo vauwala ngwatoao eze aya zahao ngwatoaze hadithi zahao ngwatoaze darasa zahao kwa tuvu mbwezi jiri harmayensi rishi ngabo zaidi ya wandu 20 na waili hau wandu 18 wahafa baadhi ya hau wafuma baadhi ya hau wafu katuwa wafuje karjaparo ishi ya dhamana wa dini karjaparo ishi ya fundi wa dini sinde mufti sinde kadhul kudwati sinde makadhu wahe mabavu kavati mria parohi mayalaani zendongo hizo hauyamba ukana zinu kajalaza muzikiri shawonsi pia ngo bavuni mwerais yabo leo ekangara nzori shanji yabonge bidio hata wala mafundi wa dini walio harmaza mfera hizo warwapele warwabonze ujoka ujore abaki yatushido njarma corruption yonde yane ngamwendo harma ya tanu azali hashindi hadivize hakorompe manotable ngeba na baha inunga ndora repeleo ele ngadora to system ngari to namna je ebe harmas jani pia ngarona hata notability yungu habavumbili ngiabo wajoka orengwa maudu wajoka lazimuru wastehi maudu wajoka lazimuru wastehi mba inde manamba kana ekanga bomndu wa politique harmensi ya hatu ya lazimu ya honorewa juma owoni wahe yabo mimi binafsi amanda mne kauti zamba njaparo kanzali ntsindae sinao parojo kandae shanga muamini ya ukana ekanga bomndu mwenza kile harmensi ya hatu narukubali ekangwa waili yabo narukubali ya ukana ya wahandani kolonel azali ya wahandani kolonel azali haukatu tizamba ukana hashindi harameneo wandu pia hawate harmo mgala maudu kanaka ulaumula wa echi haina ndongo yamba angu tsorenga mifano haina ndongo yamba angu urongo mfano harimwezi jirio hauka ekaja harmo notability ngarona hata simashababi azali hashindi hari divise hashindi haungua ngabo bandi ya mashababi mabani hatu wahisio ya ukana entsingi harmo potefu wahisio ya ukana entsingi harmo uziro ya hisio ya ukana entsingi harmo ofisidifu shaho liho ngo harmale toa ilahe njizi wongo aminio kana ya mdundae ngiabo leo ngarjoko ufanya inotoya politiki ngarjoko ifanya ango ifanya harmo mkabala ndau nde maana ikaobese skandanda ngi wakatimisha ashi wakati ka uturuhusu ukemsha ashi hauka zinronao dezirutsongezao ripuseo ngaronao wadzadza hatu wanashwa hatu wanrwasha hatu ikao waondu ajito wao fidia geba numaudu henda mnaronao mbadili wa siasa ulio eze sura razona jana razona juzi razona jana razona leo ezi nsidizo juka da razone maudu ebanu dobide kaulazimu ya repose e confiance yaho wandu aji yende ya repose hosoni dobi abasainu yemrika wala hakika
ujue kwa niko aminifu si diaspora lo hunu nartsambila nendabo bangaro nao baadhi ya mashababi na wazera kahunu sinao wakawana bwana wakana vision wakahonesa ukana vanila zimentike jao waparo henda hula wende waniki wa nafasi za hao wabaye mato wabaye zehanywa baadhi ya hao wakahula wende washangiria wareje wajaza uhunu warudite na wajangu wanzuari paswezi itwa geba no abasa inu mkomora la hakika ngarjoka ureje na mnaje ngarjoka ukubali ya ukana anzalika jarisi sarmai kuyahe namnaje yemndu leo mndu zamana wa siasa ujoka uhimama uda tumbulize anzale shayando ya mlongu namnaje harmondu wa siasa ranzoa opposant hantu wa serikali leo ikanga muaminya ukana owalio leo ndaonaye maude ka watu la harmezi ngojoka anza joka uhetse na wake opoza wahe ewa onru wao ngojoka ujarambie hindi esi sirjoka waishia wanru wao lazima ruambie hindi abonge wangaliza tukufu wahe Ortega Live arenge dakika 40 na sirka na dakika mengomiraru ika lazimu yaukana si maraia gedi ngohi rielewe yaukana dhamana wa siasa winjini hao sikaransu zamba yekende harma dhamana za kisiasa hafaida ya raia shayo henda harma dhamana zila hafaida ya binafsi haukaye huangalia obahanuikao deze faida za hezilio yo angalia obahanuikao deze faida za hezilio hauka emadhamana onroji na wasiasa wahezenti beishe wohula shawo aminya ukana vanu ngamlo ilinje mfanyilo wako ngebidio ndo hula no lisa ya maraya wahangwani beha ili maude kanga mwareje ndo ndreditse na wande konti za madhamana zinu waniko aminifu njeni hundazoambia sirenga mfano wa mer wahe omji wa Paris amba Patrick Balkani waharumu ele bavula heilo omji wa hewo harmamuda wa mahamengo mirar hakamera panda 30 za kamili kabati mndu ya paro mdisa yabo kabati voti za paro hujabo hata ya shindwa ni mndu nabo tuka kajaka hula shaka hula haanzima yokana yarengezo mji wa abonge maranya waho mji kwa jaka unakamba na ngulo haukatuhula omhimu omji wa hao ukahoendelea harma development omhimu omji wa hao kujakana mbanongo ya tabu hashindi halekeza omji wa hena mna ye maranja waho mjula wakautsa hende hata haja hazingaro hatu apirizo handongo ikao hambokana kaja declare fiscalité shay maranja waho mji wahe daisha kapirizo wakatayariwa mrekondiza harma dhamana ikao ndo yakanizo yonde alama ya dhamana wakili bavu hau wakili mji yako utsongeza emadhamana hao maranja wa mji wahe wakatayariwa afe hasababu ndaye kinyume ya hatusi wa Komori kinyume hema dhamana ikao sujo wachagua ya ukana henyo ndoko wasiliba yohenda harma ndogo za henda ene fami ndima na ikao rika hanza renge wakati mshashi rifanye upezo wa mato juma ezajiri nezjiriyo na ulindia yaukana eba banu ele jungu kaltsonda la toomvushe harma ya mouvance présidentielle ye prochaine victime wazala Asumani abasa inundo eba banu yemndo ya kanza ya vumbulwa juzi ya kasible wando eba banu wandu ikaundo aminyo kana wahibi wa zevotizinu ngojoba kishar maze voti daene wa ngojoba kishar mwezi daene ya wahibia haungwa juu kauha wafanye jawala wahibi wa jana wadore membale ukanarihibi wa karja kubali ngarendo zatu abonge abo wahibi wa jana ikao hata mpakada bahando wa shemezao karna ujwara ambia ukanaotso ndo siasa ngarjo zamba ama hata mpakada baha banda wa amini ukana wahibiwa ngwasheme zao na huko atukubali ya ukana ya raisindae baishe ngoendeleyo enyi makauhibaja na makanyina yaja na makauhiba leo mwajamahibiwa enga nywandu hindi ngamkubalio ezevotika ondo zajiri hakuezo ndizo sisi rlindao banda mhibiwa enga mhibiwa banda mhibiwa emriditse na ngamzihara yao haubo mwahibiwa ngamzikubalio neza hanuze ende mbakishine mbabu za post enga mzihara yao mruhar maze dhamana
muonese maranya wahanyo kana valeze juhudi mazifanya madhulumiwa karna jo ziraria ngareje hiyo kartida sino nduala haunga mbakio mkarma ze faida za hanyu maranya wahanyu watsinzie tamai abogi abo angalizi watukufu wahe ortegala yiva amanemne kao Rikari Zamba ya ukana karnado renga wakati mwinji ama SUG ya leo bese ikana na ule mbabi haukaika wa ika muhimu ya ukaribu huwe mbabi juma yezajiri juma zijirio hulawana na bandhi za mada iraishia makandida wahe mouvance presidentielle waheze janibu za kinyume za kandarma ze voti wakawiyadai ya ukana wahibi wa ze voti wakauyadai ya ukana wafanyilwa bourrage des urnes wakauyadai ya ukana maasasuri wa hao watola riwonu hata kandida wahe partiduja wahele jerala bambao ya kahenda ya baya biro haukaenda ya hunri yakana hari armaze biro zila wanjia ma presida waili wala presida kaundo yabe ho hende hatola wabe ho mrajina yabo hailewa ya ukana uo msetu banu ngamkubalia kana makandida 10 na waranda ruwahe parti CRC wanjia direct wanu makandida kao wavoti wa hauhaki hauzinde ze voix za hanyu de zarengwa zani kwa wandu bande harma miji ngabo biro ya kamili harma mjua kamili wandu kanza wavoti wenda wambo ukana eze voti zihisa baze biletezi hisa wandu pia sawa voti hali ya ukana wandu akabonze wakaulinde biro ibulo afwan emaranyango obonze walinda biro ibulo ndo wavoti shate biro ajobula warudite na wambilo kana na mkera dhibaka bati bilte eze biletezi hisa wandu sawa voti ngiyabo nyinyi ngamjoka elewaje ngiyabo mrikao huono hizo we kandida kao huono hizo engo kubali ya deputy arohar male bavilo ngo kubali mri atende au kutumkubali abo wakomori haina mndonge ahaku ya hoeleza haina mndonge ahaku ya uona haina mndonge ahaku ya hoelewa shabo abasainu bese wala wandujana wakaulapiza hauwa kaudea hauwa kauharaya ya ukana zila opposition wakahambajana zilandrabo eze votika zjahibwa zilandrabo kabujafanyilwa bourrage des urnes zilandrabo wala wandu ikao kwa jakana wandu sha wende washindwa zilandrabo wala wandu ikaharme mabavu ya hao kwa tinu kwa thamani yabonga muaminya ukana tijohanza leo bese wandu wa CRC wakawatanganyane mouvance jana bese waruditse na waambie ye mouvance presidentielle zile ikaundo waambia Munyi Baraka zile ikaundo waambia Hamada Mahamudu zile ikaundo waambia makandida wala wantipia ya ukana zilanda bukamjahibiwa haukao shahidi ruono leo rijohanza wandu ikaundo amba muhibiwa banyu ekakwelinga muaminiwe kamuhibiwa ekakwelinyi waungwana muonese utukivu hanyu na utukivu hanyu ketubidi mzambe bahi shana muonese mruditse na mjihuzulu haukaya bona muamini ukana mdunga na danyina wandu ikao wa mtrahini mdunga na danyina wandu ikao ngwa unafiki nanyi mdunga na danyina wandu ikao kwa tustehi zile ikao mdomo hamba rishia ya waziri wa habari za ndani ya ukana hukaorongwa bo ajao hamba ukana reka wanza reka kwa janza ya makandida wa hanyuma wabeha wondo wa jo utende yabo bandi ya makandida waho wabeha kwa jatende ya makandida waho wabeha washindwa ekakweliwa na huruma ekakweliwa na ufahari ekakwelingo amini ya ukanangwa na janibu ya siasa ilona wandu ujoshida ufanya opposition ngebidiwe ikera nzide masihu ya jana ike ujihuzulu harma zamana zaho haukana yabo zile ikaundu wa zamba la tengo ikaundu alisisabo ajao nende litubitishi haya ukana kutina wandu haukana depute mzima wahe parti ya aho de ya hundra inda direct na yabo haruditse na hakontestewa ni makandida ikaundu wakahendawe nao ya ukana wabiru udanganyifu yabo ikaulazimu ikekweli ekakweli nyima zamana ikaulazimu ekanywa ndu ikao nga muaminio ikaulazimu ekanywa ndu ikao kamjadunga mishahara
kamjadunga mishahara ikaulazimu ike ranzilo usiku wa jana ya waziri wa hizi habari za ndani ya dhaminishwa hizi voti ikaulazimu ike hajihuzulu harumaze dhamana ya ileo ya ukana hatrahilwa ya ileo ya ukana hafanya ahundwanana hakondizo haruma eshek ya ileo ya ukana kati na plasi harima ya gouvernement lakini ye kamde mbakisha harima yezi yabo vous allez faire comprendre e maranyia ya ukana ngani yabo haumezi wa kiezi ngani yabo ilimni kwa magari ya klimu ngani yabo ilimni kwa biro za klimu ngani yabo ilimni hunda mishahara shaka mti yabo hafaida ya heze parti ngani yabo mduhunda mbahindu ilimu alimante ze parti za hanyu habo mazoea ya ukana ekamdo kati harmaezi yawe parti yohufa habo mazoea ya ukana ekamdo kati na ezi yabo kabati namna mndu akojo orongo wa bahanu mndu yaishiliwa shadhamana wa siasa wa kweli wangazijamba ukana ufukaraka upwamila haina mndu amini fikra haina mndu aidi fikra za leader politique haina mndu fikiri uaidi uone uo yeka jihamba ukana mtudunga leader politique wa hangu bakati harmaezi sha au contraire yeu bakisha daina ha amini za fikra zahe hanta haina wakati za fikra zilazijo waswili nane kako ja waswili sha ujo uzirithisha uwajao sheka leo ezi janibu za siasa eka unyonsi pia mdungu yeezi hula wananizo mwafanyiliwane yeezi leo mwende mmono mbakisha harma yeezi yabona mkera adhiba mbali harma eshek nana ukana yabo kamnaka ukana thamani rais wa daula kanahum likani thamani haukayabo ngojo kwa mwambiani ukana vanunga mivanunga mtsongo nfanyila nongo bure shaka mjani badili hata banongo ujabanu haukati kanza mni bale madepite e madepite onga mne madepite amne majorite absolue mmono ukana tikana madepite waili ye mzima hani trawa tikati bakisha na depute mzima ensemble sende harma voti o wakomoro wanika aminifu mimi shoka jamnikani haukati undu madepite 20 harma madepite 28 abo nge madepite wane ngomjoka nda mwanyisiziwa nyandu mamdunga yabo kamtsina faida mbaki harmazi dhamana hizo hata zila conditions ordre na conditions ikaondo mwaka mwazi kubadiana mwanyisole bavu mwende mtule shaho zitoni mmone ya ukanazila muhamba tindeza kaujiri harmaye etera abwangalizi watukufu wahe Ortega Live risar waswili eo akhir wahe mpango hatu sharto kahanzarenge dakika rirambulishiane rifanye mbaupezo matso ili maudu batu ekaja zinuzija rishindero ne namna ya uji dafi sha mahsus uandrika ngo habilio et changement uandrika ngo anzo afanye nettoyage politique na waelewendo ya ukana kwa tina msafara mwangu na waelewendo ya ukana kwa tsonda watu rais wa eche shayabo harme mabavu yonti pia wendo wafanye nettoyage politique e bavanusi isi hao wandu ambao kana ngwanzo afanye nettoyage ngwanzo changer système eba wow ngo halali eba wow ngo watahirifu eba banu au kanga jamba kana mndu mde ya mndu na kemjwa wandu eba banu wandu wanu kwa jaka washangiria janibu za siasa fulani eze janibu hizo zabali wa harma eshek waja wakauha walo kontro jau eba banu leo eka kwa wati harma janibu fulani eba banu kwa jaka harma makungumanyo fulani reka ya kinafsia reka ya kimiji reka ya kijau makungumanyo yao wenda harma eshek maudu konako ujatombolizwe shaya eba leo kamduka jashindo endesa association ya mji kamduka jashindo endesa association ya mraya kamduka jashindo wasulisha kungumanyo la bavu kamduka jashindo wasulisha parti kamduka jashindo ishiliwa harma isiwa eba maudu ukweli munjo shidarange dhamana za daula yao masuala ikawa bese ika ulazimu sontipi arjuzise haukaba ngartungo rema walobo juu ngarema walobo juu hauka wondo aende sawa yezi ramba ukana ezia daula esisi rulo harumema chama ya hatu wewe wakadhamana wa coordination hawa cooperative jana ya kinashoni ye message hau ye mission waiwasulisha harumaye cooperative yaho yeshike ushindi huwaswili
kunaka ukana promotion wao maudi ya jahambia ukana wenga uhununga nzo ambe jau na abori karma promotion ukana dhamana za cooperative kufanya jau ile ukuna ujambo ukana ufanya eshek ya association yo mjini hanyu ikaondu akawaitendea hawaka harma biro ego aminukana ushindi ure Suisse ya miswe kaondu anikiwa ngabwe mazama ya miji ikao ndo akuka anti wako fanya maendeleo ya miji eba we dhamana ikao maudu mwanzo ndo atoe mrua serikali mwanzo ndo wa use serikali ngofanyo ngo kritike serikali madhamana wa serikali ra opposition ra wa serikali eba mimi ngaminya ukana tishinditire Suisse hau harma ula mdunga no hangu ni mazama ya mji yo mjini hangu hau harma association hangu tishinditi tijibu mahutajio tishinditi jibu zile hazika ndo nanikiwa ebanga muamina kananga mjoshinda nikabili izo ikaonde na nzonende haukanga jambo kanaba la ekamnungo boju mdurando rahanu lotere haukai kamnungo boju mruo nabo mdaka lazimia reme mruo nabo mdaka lazimia telebi mruo ulaka bidia ya reja yanga muamina kanaze mfia zangu ikatu dibisi lotere ebu ronaldo lobo ju ntao courage nishangiri yao na tojo ulemewa na hashi haya ebe ikatu dubo terrain amjokada na karma salama Awenge wangalizi wahe Ortega Live wakati usauhisa shaumna muhtatar mufidi rasukanzaresha lezizane ili haina mzimadasi haina wakati yajo kahanza ya jitamuke na ze fikra ikaundo ya lonizo rido jua wandu ikaundo wa ritende yao haukale ongar aminio kana wanunga ambao kana vanu ekangaranzao ritowe era ezinu yabu kartonzo rijue ya ukana raya ruma raturuma shahana mdulona fikra ya hanzari tsanganyeri mtowe ngartsanganya sonti pia rimtowe ngerije orone namna ya ufanya ebo wakati yo mimi mso representant ebanga mjoka aminio kana wala wandu ikondo wakarma yez wasawalona ze relations za hao wasawalona ze contacts za hao daona wasawajipangao eba waoma ulu silojoka ujambe kana ngwanzao warekundizo arma dhamana hizo wanda mpakada hapo wanama wahe Ortega Live ramba kana karturenga wakati mwinji daishe riurenge shayo majadiliano ikao sonti pia tukanzari reshelizane mbabi shahamade namna ikao tizamba humandoni njaparuka azali ntindae wala tino parjo kandae shabese ngamumheshimu ngamumnukeze ntosa za heshima zahe haukana hashindi hatsavusa ze stadi pia za Komori hawarende wanduti hindu hawaribonti hawapua ze valori za hao hawapua emisomo ya hao ranzema ema juge huja ema politicien huja ema cadre huja le jeishi huja maulama uadini uandu wao pia huja notable uandu wao pia anzali hawararia hawarumia hawaswili abo ikondo yanzao abasainunge jamu masoi nani haukange na yezi yatu hanisa daena mndru gena ufaume yatu hanisa daena mndru abangele yonga aminya ukana ekange ngabo mndio kange lazimu yanikiwa banu beshinga namba ukana ngukoro hawakorompe shayabu dizoramba ukana ndema namba ukana harumia zankiliza hao haukale o mndu yamba ukana nge dini mndu aminio kajajinda korompewa ni mndu yende atwarma piege jana korompewa la janebanda wala juzi wasindihwa ngewewe leo wakaba naona kola asindihwa ngeuko ukubalo ndo hemeba la urende ukofikira ukana besengo ndo afanye jau bango johunda jau ujau hundu vaho hutilo harmale panye yabona rukubali yokana reka wa korompe reka wa rumila mvu anzali mzima wa eche ntu aminyaukana ile jeshi lijori ya anzali ntu aminyaukana ima politicien anzali hajuashinda wonti pia ntu aminyaukana ima notable anzali hajuashinda wonti ntu aminyaukana ima juji hajuashinda ntu amini sha harumia yankli yahe harumia zendrabo zahe harumia strategy yahe nuandu wao pia shidia waramene yajia watsanganye wafanye izo kondo yanzao wondo uoni wa dhamana wondo uoni wa mrikao nguono hule kabla na mdomraji kinyume yaho wandraji watu ngopano beha hau watu ngomba namna ndraji watu ushido fanya strategy bao watsanganya hau wahunda namna ya ushinda wa rekipere zile kondo alata
shawalo huno tuhamba zindwaji yapata mpaka ndabo uangalizi wa he Ortega Live ngarambushirao ni masumema ngarjomba Mwenyezi Mungu rionane harma wakati wa saya insha Allah ilirjershindo dufanya mataraja mjuma ezijirio nezendele yao yaweza arbakia ndo uomba wanrikao madepite kaundu anumewa hula wanano wanraji wa madepite kaundu wa voti wa hula wanano wanraji na madepite kaundu ambao kana wahibia wanyanyao nano wahibiwa ngarobushiriao bahati njema au kamkomori katina hutajifu wa mndu shangena hutajifu wa maisha Mwenyezi Mungu ajalie kwa ndu anumewa yabo ngwenda wasahilishe ya maisha ya marainya shako tunda wasahilishe faida fulani haunda faidisha ndongo fulani shango ndau waelewe ya ukanavala ngwenda wala hafaida ya marainya hafaida heze bavuza hao shati faida ya mndu fulani kaukazo ndizo ikaonga rizita wao esheleva wa maudu wasijuhuja wahundu wa jina wao warende izo kaundu warendao leo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wala afa minkum wa jazakumullahu khairan ahsantum yabo atampakanda yabo ze jamaa pia salam ahsantum. Ahsantum yabo masumema ngarjo musani mngwamana ngarjona na wakati wa saya ahsantum.